आप ऑनलाइन जो हमारे साथी हैं उनके खिदमत में ये अर्ज़ है कि आप टाइम पर हाज़िरी करें और जो आज गैर हाजिर है उनको भी मतलब हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए कि वो भी हाज़िरी करे और टाइम पर हाज़िरी करे कि सबक सुना सके और गलती भी इंशाअल्लाह उसके सही हो जाए। अच्छा, क्लास में अब कज़ालिकल अज़ाब बटन हुआ لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ما شاء الله. زيودين أفنجعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون مجيب إن لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم। माशाअल्लाह। अब आप मेरे साथ पढ़े, ऑनलाइन जो साथी हैं वो भी पढ़े और क्लास में जो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم تداركه نعمة من ربه لنبذ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيम। ये हमारा आज का हदर। कल इंशाअल्लाह हम सिर्फ लहजात यानी मकामात उसमें पढ़ेंगे, सिर्फ लहजात। तो ऑनलाइन जो साथी हैं वो भी हाजिरी करें और हमारे क्लास में माशाअल्लाह तलबा तो हाजिरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। हमारा आज का दर्स यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। कल इंशाअल्लाह सिर्फ लहजात का क्लास है, उसमें हाजिरी करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।